پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین آدمی وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. پیارے بچوں، ہمیں اس بات سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق و عادات کو بہتر سے بہتر بنائیں، ہر شخص سے نیکی کے ساتھ پیش آئیں، خندہ پیشانی سے ملیں، بزرگوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کریں، جب بھی بولیں نرمی سے بولیں، ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور ان کے فرمان پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یقیناً تم عظیم اخلاق کے حامل ہو. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی ایسا عمل ہے جس سے انسان روزہ رکھنے والی رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزندار عمل حسن اخلاق ہی کا ہوگا. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں حسن اخلاق اور خوش خلقی کتنی ضروری ہے. والدین کے ساتھ فرما برداری اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آنے والی اولاد کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. ان سب باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں خوش خلقی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انسان کو کسی بھی معاملے میں ناانصافی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. انسانیت، اخلاق اور انصاف کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے. دنیا اور آخرت دونوں میں قوموں کی بلندی اور کامرانی کا دارمدار اعلیٰ کردار پر ہے. دنیا میں عزت ملتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہوتا ہے، دشمن دوست بن جاتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت ملتی ہے. تو اسی کے ساتھ سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش ود پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بنٹی، اور ہم دونوں آپ کو ہمارے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. Yes, welcome back to our show. How are you doing today, Professor Bunty? I am well, Miss Yusra. How are you? I am well too. Thank you. آج کے شو میں ہم کیا کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ آج ہم بچوں کو conversation at the airport سنائیں گے. پھر ہم ایک comprehension activity کریں گے which will be followed by learning compound words. That sounds interesting. Let's begin. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے چٹ چیٹ. تو آج ہم چٹ چیٹ میں کس بارے میں بات کریں گے مس یسرا؟ We will listen to a conversation at the airport. This conversation is between a mother, her daughter Sarah, taxi driver and the check-in counter staff. Let's listen. Mom, I am so excited to go to the airport.
I have packed everything for the vacation. That is great, Sarah. Can you go and see if our taxi has arrived? Sure, Mom. It's here. The taxi is here. Let's go. Sir, can you please put our luggage in the trunk? Sure. Thank you. Where can I take you guys? To the airport, please. Sure. Can you drop us off near the entrance, please? Yes, of course. Here you go. Have a safe flight. Thank you so much. Here is your fare. Wow, Mom, the airport is huge. Where will we go first? First, we will go to the check-in counter. What happens there? We will get our boarding passes and check in our bags. Let's go. There is such a long queue of passengers here. Don't worry, we won't have to wait long. See, it is our turn now. Yes, let's go. Hello, we would like to check in. Here are the tickets and the passports. Thank you. Here is your boarding pass. How many bags do you have to check in? Just 2. Great. You can now go to the waiting lounge and wait for your plane to start boarding. When will the boarding begin? In 45 minutes. Thank you so much. Have a safe flight. Wow, everyone is so nice here. I like the airport. I am glad you like it. Well, that was very informative, don't you think, Professor? Yes, indeed it was. So, bachchon, in case you travel by plane, you know what the commonly used words are at the airport and what the process is. अब बारी आ गई है listening and critical thinking की. Miss Yusra, आज हम listening and critical thinking में क्या करेंगे? Today, we will listen to a story. What is the story for today, Miss Yusra? The story is about Fortune and the poor man. बच्चों, do you know what fortune is? Fortune is chance or luck, मतलब किस्मत. So let's listen to this story carefully then. One day, a poor man was creeping along from house to house. He carried an old wallet in his hand and was asking at every door for a few rupees to buy something to eat. As he was grumbling at his misfortune, he kept wondering why was it that people who had so much money were never satisfied and always wanted more. The poor man was not poor before. He was a good businessman and he had made himself wondrously rich a long time ago. Had he been wise, he would have been contented with what he had. He had earned so much money that he could have spent the rest of his life in ease. What did he do instead? He built ships and sent them to the sea to trade with other countries. He thought he would get mountains of gold. Oh, what happened then? However, there were great storms on the water. His ships were wrecked, and his riches were swallowed up by the waves. Now all of his hopes lie at the bottom of the sea, and his great wealth had vanished. There are many such cases. Men seem to never be satisfied unless they gain the whole world. Oh, poor he. So he lost his wealth to the storm in the sea. Now he just wanted enough money to buy new clothes and eat food. He sat by the corner of the street and was sad about his life. Just at that moment, Fortune came down the street. She saw the poor man and stopped. She said to him, "Listen, I have long wished to help you. Hold your wallet and I will pour gold into this. But only on this condition. All that falls into your wallet shall be pure gold, but every piece that falls upon the ground shall become dust. Do you understand?" "Oh yes, I understand," said the poor man. So did Fortune give him gold? She did. "Then be careful," said Fortune. "Your wallet is old, so do not load it too heavily." The poor man was so glad that he could hardly wait. He quickly opened his wallet and a stream of yellow gold poured into it. The wallet grew heavy. "Is that enough?" asked Fortune. "Not yet." The poor man's hand began to tremble. "Ah, if the gold would only pour forever." "You are the richest man in the world now," said Fortune. "Just a little more, just add a handful or two." "There, it's full. The wallet will burst if we add any more," told Fortune. "But it will hold just a little bit more,"
said the poor man. Another piece was added and the wallet split. The treasure fell upon the ground and turned into dust. The poor man had nothing now but his empty wallet, and it was torn from top to bottom. He was as poor as before. Oh, that was an interesting story. Indeed it was. Let's see किसने कितने गौर से सुनी है. Why did the poor man lose all of his money? Yes, because his ships sank in the sea. How was the poor man's wallet? Yes, it was old and worn out. Which word describes best the poor man? Yes, he was greedy. Why do you think fortune gives the gold to the poor man? Yes, to teach him a lesson to stop being greedy. Remember, he lost his money before as well. And again, he lost all his money to greed. What do we know about greed? Greed is a curse. I hope you all liked the story and learned a lesson from it. You should not be greedy and be happy in what you have. Now let's move to the final segment. The final segment is grammar. What are we going to do in grammar today, Miss Yusra? Today, we will study about compound words, Professor. Oh, I like compound words. Bachcho, do you know what compound words are? A compound word is two or more words that function as a single word or meaning. क्या मतलब? मतलब ये कि compound words वो words होते हैं जो किसी दो words को मिलाकर एक word बनाते हैं. There are two separate words which are joined together to make a single word. For example, mailbox. Bachcho, what is a mailbox? Yes, a mailbox is somewhere we collect our mail. Mailbox is a compound word because mailbox is made up of two different words, mail and box. Mail has a different meaning and box has a different meaning. And when they are joined together, they make a compound word mailbox which has a different meaning from the two words. Oh, इसकी एक और example आई है मेरे दिमाग में. What is that, Professor? Butterfly. Brilliant, Professor. Butterfly is also a compound word. Butterfly is made up of two words joined together, butter and fly. अब butter हम मक्खन को कहते हैं and fly मक्खी को या उड़ने को. But butterfly has a different meaning. It is an insect and a beautiful creature. You must also remember that compound words can be made up of two nouns or two different words as well. One noun and one other word. Can you think of a compound word which is not made up of two nouns? Superman. Super is an adjective, man is a noun. And when joined together, they form the compound word Superman. Also, strawberry. We all know what a straw is and we all eat berries, but strawberry is a compound word. It is the name of a fruit and a strawberry does not look like straws. So the important part about compound word is that when two new words are joined together, they sometimes create a whole new meaning. So bachcho, do you understand the idea of compound words? Let's play a game to understand it better. We will say a phrase and you have to guess the compound word. Are you all ready? Good. Now listen to the phrases carefully. The side of a bed. Guess the compound word for it. Yes, bedside. Bedside is a compound word. The time to eat lunch. Guess the compound word for it. Yes, lunchtime. The beat of the heart. What is the compound word for it? Heartbeat. Yes, good job. The book of school. Guess the compound word for it. Yes, school book. The light from a torch. What is the compound word for it? Yes, torchlight. Well done. A cake that is small and comes in a cup. Guess the compound word for it. Cupcake. Well done. Let's do one more activity, Professor Bunty. I will say a word and you have to think of a compound word for it. Are you ready? Yes. What is the first word? Sun. Can you think of compound words with sun?
sunflower and sunshine. Now I will give you a word. Your word is some. Some, something, someone. Your word is pepper. Peppermint. Your word is water. Oh, watermelon and waterbed. This was a fun activity. Bachcho, I hope you all understood compound words as well. Now your task is to think of as many compound words as you can. See how many compound words you can make by looking at the objects around you. Make a list and then get it checked. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? First, they listened to a conversation at the airport. Then they heard the story of Fortune and the poor man. Finally, they learned about compound words and how they are two different words which are joined together to form a new word. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से रिलेटेड वर्ब बुक में जो काम है वो बच्चों को जरूर कराएं। तो बच्चों, I hope you enjoyed today's lesson. Remember to be kind and be thankful. Learning English with Professor Bunty यहाँ खत्म हुआ। मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। Wow, this was another interesting lesson. प्रोफेसर बंटी के लेसन्स ने इंग्लिश इम्प्रूव करने में यकीनन बहुत हेल्प की है. We are thankful to Miss Yusra and Sir Waqar for their interesting way of teaching English language. नबीहा, हमारी उर्दू भी तो बहुत इम्प्रूव हुई है और इसका सहरा मिस ताहिरा नासिर के सर जाता है. अरे वाह, देखा मैंने कितनी अच्छी उर्दू बोली. वाकई हादिया, हमारी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है अब. We are also thankful to Miss Rahila for teaching mathematics with examples from daily life and Miss Maliha for teaching science. सोशल स्टडीज को इंटरेस्टिंग वे में सर असद और मिस रिदा ने हमजा के साथ बहुत मजे से पढ़ाया, जबकि मिस आयशा ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमानियात के मुख्तलिफ मज़ामीन समझाए. नबीहा, डोंट फॉरगेट, हमने भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स करवाई हैं. लेट्स रिकॉल. ऑड वन आउट, Rhyming chain, रिडल्स, I went to the market, सिनोनिम चेन, kasoti, हाउ मेनी कैन यू नेम, name place animal thing. और गेस द वॉइस. वाओ हादिया, इतनी सारी गेम्स खेली हमने. है ना? और इन सबको खेलने में बहुत मजा भी आया था. वाकई में हम अपने तमाम टीचर्स और अलाइक की प्रोडक्शन टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस पूरे प्रोग्राम को मुरतब किया. तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है साइंस. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू ऑल? हैप्पी एंड हेल्दी? वेरी गुड. तो बच्चों, आज का साइंस सेगमेंट शुरू करते हैं एक नए मालूमाती और इंटरेस्टिंग टॉपिक से. Another entertaining science lesson with teacher Maliha. Exciting, isn't it? तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि जानदार अशिया और उनका माहौल. टीचर, एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? बच्चों, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच कैन इफेक्ट आवर लाइव्स. जब हम माहौल की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली वो तमाम अशियाएं हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं. मसलन के पानी, सूरज की रोशनी, पौधे यानी कि प्लांट्स, हैवान यानी कि एनिमल्स और इंसान यानी ह्यूमंस पर मुश्तमिल होता है. Plants and animals are living components of the environment. माहौल के जानदार अज्जा में पौधे और जानवर शामिल हैं. Air, sunlight, soil and water are non-living components of environment. हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी और पानी माहौल के बेजान अज्जा हैं. टीचर, अगर माहौल हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली चीजों पे मुश्तमिल है तो फिर तो इसकी बहुत सी किस्में होंगी. जी महा, आपने सही कहा. There are two commonly known as accepted types of environment. Natural और geographical environment यानी कि एक कुदरती माहौल, and man-made environment, इंसान का बनाया हुआ माहौल. Natural environment consists of all the components of nature such as air, water, rivers, mountains, land, desert and many more. Living organisms have their specific environment. जानदार मखसूस माहौल में रहते हैं. वो अपने माहौल में रहते हुए जिंदगी के तमाम जरूरियात हासिल करते हैं. माहौल की कई इकसाम हैं, जैसे कि समुद्री, सहराई, तालाबी, जंगली, शहरी और देहाती माहौल.
जानदार अशिया खुद को अपने मखसूस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जानदार अशिया में ऐसी खसूसियत पाई जाती है जिनसे इसकी बदौलत वो माहौल में कामयाब और आरामदेह जिंदगी गुजार सकते हैं। So the living organisms possess certain features that help them in living successfully and comfortably in the environment. The man-made environment includes every material and materials created by man. टीचर, जब सब जानदार इकट्ठे रहते हैं तो ये खतरनाक भी तो हो सकते हैं ना, जैसे कि जानवर इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी महा, आपने ठीक कहा। एक माहौल में मुख्तलिफ इकसाम के जानदार इकट्ठे रहते हैं, वो एक दूसरे की जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं, और ये सही है कि बाज जानदार दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जानदार एक दूसरे के लिए फायदा मंद भी होते हैं। We can say that they are essential for one another. All the living things are well adapted to their environment. टीचर, थिंग्स वेल अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? मिनाइल, देखें, जैसे कि वाटर एनिमल्स हैं, यानी कि आबी जानवर, सी क्रीचर्स, उनकी जिसामत और उनकी साख पानी में हरकत के लिए मौजू होती है। मछली की जिस्म की कश्ती नुमा साख इसे पानी में बासानी तैरने में मदद देती है, और दूसरी तरफ जमीन पर बसने वाले जानवर मसलन बिल्ली, बकरी, शेर और बंदर की जिस्म की साख इन्हें जमीन पर रहने के काबिल बनाती है। जमीन पर रहने वाले जानवर लंग्स की मदद से सांस लेते हैं, whereas the animals living in water breathe through gills. और परिंदों की जिस्म छोटी होती है और इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, इनके पर होते हैं और इनके पट्टे बहुत मजबूत होते हैं। हर जानदार अपने माहौल के हिसाब से सरवाइव करते हैं, यही वजह है कि जानदार उस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। टीचर, जिस तरह जानवरों की जिस्मानी साख्त यानी बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क होता है, ठीक वैसे ही उनकी खुराक में भी फर्क होता है। महा, आपने ठीक कहा। किसी भी माहौल में रहने वाले हर जानदार को अपनी तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए मुख्तलिफ मिकदार में खुराक दरकार होती है। सब्ज पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो अपनी जरूरत से ज्यादा खुराक बनाते हैं, इसलिए इन पौधों को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। लेकिन इंसान और जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो पौधों की बुनाई हुई खुराक खाते हैं, इसलिए उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। टीचर, कुछ जानवर पत्ते खाते हैं, कुछ जानवर गोश्त खाते हैं और कुछ दूध भी पीते हैं, जैसे मेरी बिल्ली है, वो तो दूध पीती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने महा। हर जानदार मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाता है। जैसे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं सब्जी खोर कहलाते हैं, यानी हर्बीवोर्स। इसी तरह बकरी, खरगोश, घोड़ा और हाथी सब्जी खोर हैं। कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसे कि वुल्फ, स्नो लेपर्ड, चीता और उकाब। ये गोश्त खोर यानी कार्निवोर्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ जानवर पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, जैसे कि रीछ यानी कि ब्राउन बेयर एंड मंकी ऑल्सो। ये ओमनिवोर्स कहलाते हैं। तो टीचर, फिर तो हम इंसान भी ओमनिवर्स हुए ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने मिनाहिल। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ओमनिवर्स, क्योंकि हम गोश्त और पौधे दोनों खाते हैं। तो बच्चों, अब आपने एक काम करना है, अपनी कॉपीज में 5 ओमनिवर्स, 5 कार्निवर्स और 5 हर्बीवर्स के नाम लिखने हैं। यू हैव टू राइट 5 ओमनिवर्स, 5 हर्बीवर्स एंड 5 कार्निवर्स इन योर कॉपीज। तो बच्चों, जानदार खुराक, प्रोटेक्शन, शेल्टर और प्रोपगेशन के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। Many living things interact with other organisms in their environment. In fact, they may need other organisms in order to survive. This is known as interdependency. एक जानवर जो पौधों या दूसरे जानवरों का बतौर खास इस्तेमाल करता है, खुद भी किसी दूसरे जानवर की ग़िज़ा बन सकता है। दूसरा जानवर किसी और जानवर की खुराक बन सकता है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। मसलन चूहा पौधों के बीज खाता है, और फिर सांप चूहे को खाता है, और सांप उल्लू या उकाब
यानी ईगल का शिकार बन जाता है। जानवरों के खाने और खाए जाने का ये सिलसिला ग़िज़ाई चक्कर कहलाता है। The relationship or series of eating and being eaten among organisms is called food chain. तो बच्चों आपने याद रखना है food chain की तारीफ। Food chain tells us how each organism depends on someone else for survival. तो बच्चों आज हमने अपने माहौल और माहौल में एग्जिस्ट करने वाली तमाम चीज़ों के बारे में लर्न किया। हमने लिविंग थिंग्स और उनके एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि the two components of the environment are living component and non-living component। जानदार और बेजान अशिया माहौल के दो अज्जा हैं। Environments are of various types: land environment, water environment, urban environment and rural environment। ज़मीनी माहौल, आबी माहौल, शहरी माहौल और देहाती माहौल इकसाम है माहौल के। फिर हमने लर्न किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन वन अनदर थ्रू फूड चेन। जानवरों में एक दूसरे को खाने और खाए जाने वाले सिलसिले को फूड चेन कहते हैं। A food chain shows how energy is passed from one organism to another। तो बच्चों ये था हमारा आज का साइंस सेगमेंट। हमने कितनी सारी नई बातें सीखी। उम्मीद है आपको आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार और मालूमाती टॉपिक के साथ। अपना, अपने दोस्तों का और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पढ़ाई करके थक गए तो चलें, लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तैयार एक्सरसाइज के लिए? तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज से, जिसमें आपको उछलना है। सही है, आपको जंप्स करने हैं। तो मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो अब सीधा खड़े हो जाइए। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और मुंह से निकालिए। आज की दूसरी एक्सरसाइज में आपको नीचे बैठना है। चलिए नीचे बैठ जाइए और टांगे सामने की तरफ सीधी कर लें। सही है, बैठ गए आप लोग? चले, अब मैं जब आपको 1 बोलूं तो आपको अपने टखनों को छूने की कोशिश करनी है। टखने मतलब पाँव की उंगलियों को छूने की कोशिश करनी है। सही है, और जब मैं 2 बोलूं तो वापस सीधे हो जाना है। तो शुरू करती हूँ मैं काउंटिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलें अब सीधा खड़े हो जाइए, वापस खड़े हो जाएं। अब हम सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। बाहर नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। उम्मीद है आप लोग के आज एक्सरसाइज में मज़ा आया हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। दिस वॉज सो रिफ्रेशिंग। चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, जो है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फॉर किड्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम हुस्न इखलाक के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप में से कोई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ जानता है? नहीं मिस। चलें
پھر تو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جی ہاں، وہی حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور جنوں سے بات بھی کر سکتے تھے اور ان کی بات سمجھ بھی سکتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ ان 2 آدمیوں میں سے جو پہلا آدمی تھا اس کا انگوروں کا ایک باغ تھا جس کا وہ سارا سال دھیان رکھتا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا اس کے پاس بھیڑیں تھیں۔ ایک دن دوسرے شخص کی بھیڑوں نے انگوروں کے باغ میں داخل ہو کر ساری فصل خراب کر دی۔ اب باغ کا مالک بہت پریشان تھا۔ اب اس باغ کے مالک نے آپ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اس کا سارا نقصان پورا کرایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جس شخص کے جانوروں نے فصل تباہ کی ہے وہ اب اس باغ کا خیال کرے گا جب تک کہ باغ اپنی صحیح حالت میں نہیں پہنچ جاتا۔ اس دوران باغ کا مالک دوسرے آدمی کی بھیڑوں کا خیال رکھے گا، ان کے دودھ اور کھال سے فائدہ اٹھائے گا۔ جب جانوروں کا مالک باغ اسے واپس کرے گا تو جانوروں کے مالک کو بھی اس کی بھیڑیں واپس کر دی جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت سنبھالی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد آنے والوں میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور ہوا کو آپ کے ماتحت کر دیا۔ جن بھی آپ کے ماتحت بن گئے۔ آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ جب چاہیں ہوا کو حکم دیں کہ وہ چل پڑے اور آپ جب چاہیں تو اسے روک سکیں۔ اسی طرح جن بھی آپ کے حکم کے غلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں بھی سکھائی تھیں، جیسے کہ آپ چونٹیوں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دستے کے ساتھ وادی نمل میں داخل ہوئے۔ جب چونٹیوں نے فوج کو آتے دیکھا تو ایک چونٹی نے شور مچا کر باقی چونٹیوں کو خبردار کیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ ورنہ آرمی کے پاؤں تلے کچلے جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو چونٹیوں کی بات سمجھ سکتے تھے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ چونٹیوں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرمی میں انسان بھی تھے اور جن بھی، بلکہ کچھ جانور اور پرندے بھی آپ کی آرمی کا حصہ تھے۔ آپ ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی آرمی کو چیک کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی آرمی میں سے ہدہد موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہدہد آرمی میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ ملک شیبا کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اس ملک کی بادشاہت ایک خاتون کے ہاتھ میں ہے جس کا نام سبا ہے۔ وہ بہت ذہین اور طاقتور خاتون ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ ملکہ سبا کو خط لکھا جائے اور یہ تبلیغ کی جائے کہ وہاں کے لوگ سورج کی پرستش چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ آپ نے یہ خط ہدہد کے ہاتھ ملکہ سبا کو بھیجا۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف بھیجے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف ملے تو انہوں نے وہ تحائف لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہ تحائف واپس بھجوا دیے اور ملکہ کو پیغام بھی بھجوایا کہ یا تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت سلیمان اس پیغام کے بعد ملکہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ایک بہت ہی طاقتور جن کو ملکہ کا تخت اس کے ملک سے حضرت سلیمان کے ملک میں لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پلک جھپکتے ہی تخت کو اٹھا لایا۔ جب ملکہ نے اپنا تخت وہاں دیکھا تو حیران رہ گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ جی تو اپنے دوسرے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس سیگمنٹ کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ تو آپ سب تیار ہیں سوالات کے لیے؟ جی۔ تو میرا پہلا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا اور وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا اور ان پر الہامی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ شاباش۔ تو میرا دوسرا سوال ہے، حضرت سلیمان میں کیا خاص بات تھی؟ وہ جانوروں اور جنوں سے بات کر سکتے تھے اور ان کی بات سمجھ سکتے تھے۔ شاباش، بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ تو میرا اگلا سوال ہے، حضرت سلیمان کی آرمی کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرمی جنوں، جانوروں اور پرندوں پر مشتمل تھی۔ بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ اس سیگمنٹ میں ہم حسن اخلاق پر بات کریں گے۔ پیارے بچوں، حسن اخلاق سے مراد ہے اچھا اخلاق،
यानी कि दूसरों के साथ हमारा रवैया और सलूक अच्छा हो। हम जब भी किसी से मिलें तो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलें। अदब और एहतराम को हमेशा खातिर में रखें, इससे हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे होंगे। हम पर सबसे ज़्यादा हक हमारे रिश्तेदारों का है। रिश्तेदारों में बहन भाई, वालदैन और करीबी रिश्तेदार जिनमें खाला, मामू, नाना नानी, दादा दादी, चचा ताया और फूफो शामिल हैं। हमें चाहिए कि हम सबका एहतराम करें, उनका कहना मानें, उनके साथ तमीज़ से पेश आएं, अपने से छोटों के साथ नरमी का रवैया रखें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से हमेशा इज्जत से मिलते थे और बच्चों से तो ख़ास तौर पर उनको बहुत मोहब्बत थी। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 36 में फरमाया है, और वालदैन के साथ और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। प्यारे बच्चों, जब हम किसी के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो भला क्या होगा? सब खुश होंगे। बिल्कुल सही, हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, हम सबसे खुश होंगे और आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। इन सब के लिए अल्लाह ताला हमसे राज़ी होंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मनों के साथ भी हमेशा अच्छा सलूक किया था। जब काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते थे तो तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ ही करते थे कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। रिश्तेदारों के बाद आते हैं पड़ोसी और दोस्त अहबाब। पड़ोसियों के तो बहुत हकूक़ हैं हम पर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मुसलमान नहीं जो खुद तो पेट भर कर सोए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सोए। हमें पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसकी ज़रूरियात का एहसास करना चाहिए, उनके दुख सुख में आगे बढ़कर शरीक होना चाहिए। अगर किसी का पड़ोसी अच्छा नहीं है तो तब भी हमें चाहिए कि हम अपना रवैया अच्छा रखें। अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और वो ही अजर देते हैं। पड़ोसियों के साथ आते हैं हमारे दोस्त और सहेलियाँ। हमें अपने दोस्तों का भी एहसास करना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे सच बोलने वाले पर वालिदैन से डांट पड़ने का ही खदशा क्यों ना हो। झूठ बोलकर वक्ती तौर पर तो हम बच सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हम अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने के लिए झूठ से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह और भी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम जब भी किसी से वादा करें तो हमेशा पूरा करें। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो उसके लिए वादा ही ना करें। वादा तोड़ने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह जब भी हम बात करें, चाहे किसी बड़े से करें या फिर अपने से छोटे से, हमेशा अदब को मलहूज़े खातिर रखें। हमें चाहिए कि बड़ों का कहना मानें और छोटों से प्यार करें। हमारे वालिदैन अगर हमें किसी बात से मना करते हैं तो उनसे बहस ना करें। वो हमारे से बड़े हैं, उनको हमारा अच्छा और बुरा हमारे से बेहतर पता होता है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर और उन पर अमल कर कर हम अपने वालिदैन के साथ साथ अल्लाह ताला को भी राज़ी कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप सबको हर प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।